Maliens aw salamu alaikum mbi aw foka wale nyuman do mbi foli bla aw ye jamanaden kelen-kelenna bɛɛ malien bi yoro yoro chorno ka foli bi bla aw ye ouverture media sanfɛla la an ka Facebook ana an ka YouTube sanfɛ ka aw bɛɛ fo ka wale nyuman dɔn malien ko ni ye duga cɛkɔrɔbaw cayale yɔrɔ mun na ko b'a yira k'a fɔ sogosu kasa o durula malien anw kɔni anw da dɔ an bi ka taa cogo mun na Mali kɔnɔ n'a sɔrɔla an dakan de ye nin ye o ye mun ye énergie du Mali malien n sekira kana tuguni an ma ɲina ka sababu kɛ énergie du Mali bi ka ɲangata mun lase an ma Mali kɔnɔ an sekira tuguni ngo kana n ka mina a lajɛ ka se ka ministre ni o ye Sambu Wage ye ka a hakilila jigi tuguni ani ka fara an'a ka directeur kan malien kuma bɛ n bolo bi ni ka ɲɛsi joni ma spécialement le directeur de l'énergie du Mali ni o ye Boubacar Keita ye an bɛna fɛn fɔ ka ɲɛsi ma bonya ani karama kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen malien tar a bɔra k'a ye Alpha Condé ale ye le président de la République guinéenne Alpha Condé malien an y'a ka vidéo dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ nka vidéo in a kɛra a mɛnna vidéo in kelen ni sanjɛ a bɛ kalo caman bɔ nga a vidéo poyira ni waati nin na ka bɔ ka na anw hakilila jigi hali bi malien maloya do wa kabako do wa jigitigɛ ko do anw ka jamana ma kuran ka tigɛ anw na malien énergie du Mali sababu do anw ka malo Guinée kɛrɛfɛla la billahi énergie sababu do malien anw ka tɔɲɔ anw de se k'an kun kɔrɔta ka Guinéens lajɛ tuguni Guinée kun ye jamana mun ye malien kuran kun bi tigɛ Guinée kɔnɔ san kalo 12 dongo do kuran kun bi tigɛ Laginɛ maa minnu ye Laginɛ kɛ o b'a dɔn n'i kun dara Conakry billahi tallahi kuran bi tigɛ heure mun na a n'a bɛna heure mun na o kun bi fɔ i ye nga bi olu bi ka yɛlɛ anw na bi olu kɛmɛ ka anw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka sababu kɛ kuran ye wa jɔni nɔ don maa minnu talen don bi ko ka fura ɲini kuranko la n'u dɛsɛmɛ ka fura sɔrɔ a la wa u dɛsɛlen don ka bɔ u jɔyɔrɔ la malien anw bɛna kuma bi dɛ wa n'an ma kuma an bi sa n'an ma kuma billahi malien n'anw ma kuma anw tɔɲɔni don ni n ko an tɔɲɔ mɛ parce que an ye clients de jɔyɔrɔ de b'an na jamana kɔnɔ an ka hakɛ dɔ ye an ka kuran ni ji sɔrɔ an fa jamana kɔnɔ nga o kɛmɛ anw bolo n da sidɔn malien anw ye duga cɛkɔrɔbaw ye malien den kelen-kelenna bɛɛ ye duga cɛkɔrɔba ye wa an t'o mɛn ɲɔgɔn kan k'a sababu kɛ kasajugu mun n'a tonnen don an jɛ la o kasajugu ye jumɛn ye énergie du Mali ka kurantigɛ ban Mali malien n'an ma kuma an bi sa Boubacar Keita ale de ye le directeur de l'énergie du Mali a ye t'a wele ka na k'a kana lamɛn Sambu Wage de y'ale bila k'a ka taa ORTM sanfɛ wa n t'a dɔn nga a taara lafasali a cogo man ɲɛ kumaw yɛrɛ fɔcogo kɛra sababu ye n'a ye caman ka dusukasi wuli a ye caman bɔ k'a ben bilahi a ye caman ka banamisɛnnin wuli parce que anw fɛ maa minnu talen don ni ka se ka fura ɲini an ka kuranko la n'u nana k'u bɛna kuma ɲɛ u kana se ka wasa kumaw fɔ an ye dusuduma kumaw nka o kumaw olu laban bɛ taa kɛ jigitigɛ kuma ani kabako kuma ani kuma minnu b'a yira na k'a fɔ ko fura tɛna sɔrɔ anw ka Mali énergie kuranko la san mun yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ san 4 ye san 5 san 6 ye a ma perepere tigɛ an ye malien anw de se ka to tan an fana mago bɛ hɛrɛ la an fana mago bɛ taaɲɛ la anw de se ka to tan jamanaw k'u daji to anw kan an fa jamana kɔnɔ ko ba Maliba Mali mun bɛ yen ko énergie du Mali dira anw ma depuis l'octobre 1960 o ni a san 60 bɛna dafa anw ye kuran sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ka sababu kɛ Faransi jamana ye malien Faransi jamana ne bɔra ka n ka wulikajɔ kɛ n y'a ye u y'an dɛmɛ kuranko la waati min anw ye indépendance ta indépendance talen Mali kɔnɔ a kalo kelen dafara Faransi y'a cɛsiri cogo na sugu bɛɛ u ka société belebeleba dɔ bɛ yen o ni jamana y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ko anw y'an ka yamaruya k'anw y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya ta k'an kɛra an yɛrɛ ta ye o hokumu de kɔnɔ o société ba in olu ye bolo wulikajɔ sabati k'u tɛgɛ di anw ka jamana ma k'a lajɛ k'u bɛna an dɛmɛ kuranko hokumu kɔnɔ an yɛrɛ ka se k'an cɛsiri an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka yɛlɛma caman don Mali kuranko a n'a jiko la nka malien bibi na maa minnu ye o baara ɲuman in kɛ n'o ye o société ɲuman ye n'i y'olu wele ka na bi o directeur kɔrɔw ni o ɲɛmaa kɔrɔw bilayi u jigila bɛ misɛnya Mali ko la sabula kuran dira anw ma an kɛlen k'an ka hɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye indépendance ye o kalo kelen mois d'octobre kuran dira Mali ma o de la ani sisan cɛ an bɛ cogo di ani sisan cɛ
yɛlɛmali le donna a ko la wa au contraire maliyɛnw an bɛ ka segin kɔ de ka sababu kɛ kurankotigɛ baden anw da tɛ se ka di maliyɛnw bila an da tɛ se ka di an bɛ ɲini kana sa an bɛna sa a ye t'a fɔ Sambu Wage k'an bɛna sa kurantigɛ fɛ kurantigɛ anw ni bɛ ɲini kana tigɛ ka sababu kɛ kurantigɛ banbali ye Mali kɔnɔ yan ni su bɛ ko an kamana bɛ gan an jabi tigɛ ni su bɛ ko maliyɛnw an kamana bɛ gan wa an miiri bɛ janya sabula an b'a bila an kunna k'a fɔ de n ko su in na fana kuran bɛna tigɛ wa hali n dalen b'a la bi su in na kelen in na kuran bɛna tigɛ maliyɛnw bɛna don o de la k'o fese tigɛ o ye mun de kɛmɛ k'an dusu bɔ kuranko in na sa tari an ka dusubɔli tari kuma minnu bɛ n'a kan ka bɔ an da kɔnɔ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma bonya ni karama kɔnɔ tari an ka hakɛ tɛ wa tari an ka wulikajɔ dɔ tɛ wa tari an b'an ka kɛ de wa jamana in ye wa ne b'o ɲininkali de fɔ n yɛrɛ chaque jour ne b'o ɲininkali de poser ne yɛrɛ cɔrɔnɔ kunna tari ne dalen bɛ se ka to nin cogoya in na kurantigɛ banbali la wa n ka jamana kɔnɔ o don ko Aliou Ɲaɲa Traoré ale yɛrɛ ye journaliste ye ORTM de la n'o y'an ka Mali télévision ba ye a ye directeur wele ka na a ko directeur ma ko directeur kana sigi ale bɛna directeur ɲininka fɛn dama dɔw la ne donna o la dɔgɔkun tɛmɛnen k'o bɛɛ walawala aw ye ni je faga an bɛna segin o kɔrɔfɔ kelen kan an bɛna mun de fɔ an y'a yira k'a fɔ directeur ka kɔrɔfɔw a y'an jigi tigɛ a y'an jigila misɛnya wa a y'a to anw ni Sambu dɔrɔn tɛ tuguni n'anw m'an ɲɛsin directeur fana ma directeur fana ka démissionner maliyɛnw ka fara Sambu Wage kan anw bɛ fɔ ka démissionner u ka démissionner parce que kuranko fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ Mali kuranko la billahi maliyɛnw wa ninnu tɛna fura sɔrɔ a la ɲinan san tɔ si kɔnɔ ne de b'o fɔ aw ye bi 2020 de wa an b'a ban yan ka 2021 kɛ an ji bi kɔrɔ yan nɔ k'an sigilen to yan n'an ma wuli k'an jɔ k'an ka kuranko ɲɛɲini n'an ma wuli k'an jɔ k'an ka nisɔngoya yira maliyɛnw wallahi an si bi kɔrɔta mun de kɛra le directeur de l'énergie du Mali Boubacar Keita maliyɛnw a ye kɔrɔfɔ caman fɔ ne tɛna segin olu kan tuguni k'o fɔ o don ko n ka kuma tɛmɛnen in na ni je faga an y'a yira k'a fɔ n ko dabaliban mun n'a y'an sɔrɔ de fait que directeur yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko technicien dɔ de kan ka wuli ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ ko frontière de datugulen don wa ko wulikajɔ de bɛ ka sabati ka t'olu technicien tufa ka na k'u sama k'u tɛgɛ minɛ k'u kana ɲ'a ma maliyɛnw i m'a dɔn barikaba ye anw ka jamana sɔrɔ i m'a dɔn kunangoya ye anw ka jamana sɔrɔ anw ka jamana bɛ se ka to tan ni ɲɔgɔnna jamanaba maa miliyɔn joli maa joli bɛ yen k'o kalan bɛ jamana in kɔnɔ yan sa aw yɛrɛ k'a fɔ ne maliyɛnw mɔgɔ kalannen baden de bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko maa dɔ de tɛgɛ bɛna taa minɛ ka na maa dɔw k'olu de technicien ye olu de bɛ s'a ɲɛɲininiw na olu de bɛ se ka maintenance ɲɛnamabaw kɛ ka ɲɛsin groupe ma groupe minnu bɛ yen k'u bɛ se ka kuran ɲɛnamaw di anw ma k'olu de bɛna taa sama ka na a pankuru de bɛna wuli ka t'olu ta ka na a kɛra baara ye ni n ye nin mɛn n ko n kɛlen ka nin mɛn directeur da kɔnɔ maliyɛnw ne ye n kunkolo firifiri de kunkolo firifiri in kɔrɔ ti ko parce que ko directeur ye mun fɔ ko o kuma in k'a bonyana n hakili ma dɛ o tɛ dɛ o dɔrɔn tɛ ayi ne ye n kunkolo firifiri parce que ne y'a ye k'a fɔ ne jigi mun bɛ ne kun fɛ n k'a minɛ da ne na jaja caman de farala kan a jigitigɛ kan nin ye kunangoya de ye o ne bɛ se ka nin faamuya cogo di anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamana mun y'a ka indépendance ta depuis 1960 fo bi anw de bɛ taa maa minɛ ka na ko ka t'o tɛgɛ fori ka na k'o kana ɲɛ anw ma k'an ka maintenance kɛ jamana mun n'o y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka kalansobaw dayɛlɛ Badalabugu école nationale d'ingénieur écoleso belebelebaw bɛ yen ni denmisɛnninw kalanna a la maa caman de bɛ yen maliyɛn baden bɛ minnu taara kalanw kɛ kɔfɛ jamanaw na wa kunu n'o ye fɔlɔfɔlɔ ye maliyɛn de tun bɛ kɛ premier nin fɛn ninnu na jamana wɛrɛw de tun bɛ boli anw nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ yan nka bi anw mago bɛna sa kuranko la f'an bɛna taa an bolo maana bɔ maa wɛrɛ nɔ maliyɛnw o ye dabaliban ye wa ne ko n ko nin ko in n'an ma wuli k'an jɔ n ko nin laban bɛ taa k'an bɛɛ bolo da yan kuran bɛ se ka tigɛ anw na cogo di Boubacar ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a ye mun wɛrɛ fɔ tuguni n bɛn'o walawala aw ye ni n balimakɛ je faga ni ale de bɛ aw ɲɛkɔrɔ bi an bɛna fɛn caman fɔ aw ye maliyɛnw a ye video in a y'a partager ɲɛmaaw ka se k'a ye ni n ko ɲɛmaa o y'an ka président de la république ye an bɛna hakilila de jigi k'a fɔ a ye Sambu Wage a ka ɲ'a ma yɛrɛ de a ka Sambu Wage ninnu bila an y'a mɛn ko yɛlɛmali bɛna don ministre ko la a k'u bila a ka na ni maa ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka yɛlɛma don anw ka Mali énergie ko la anw mago b'o de la wallahi Sambu juguya t'an na nka n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ a dɛsɛ bɛ ka fɛn mun bila sen kan an ka hakɛ dɔ fana don an ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ n'an bɛ fɛ yɛlɛma ka don maa kura dɔ ka na mun bɛ se k'an ɲɛji cɛ maliyɛnw kuran tigɛra ne cɔrɔ dɔ la surɔ n bɛna a bɛɛ fɔ aw ye je faga somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la je faga kuma b'an bolo an bɛn'o de ɲɛfɔ parce que kurantigɛ a tɛna se ka to tan
o kɔfɛ fana Alpha Condé fana ye kuma ba de fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma kuma mun bɛ k'a ye ne yɛrɛ lamaloya an bɛ se k'an kunkɔrɔta laginɛkaw kɔrɔ tuguni Alpha Condé mun fɔ kuma ba don dɛ maa minnu b'a mɛn bɛna ɲɛ f'u ye u bɛna mɛn an bɛna jɛ k'a walawala ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ aw ye jamanadenw Boubacar ka kɔrɔfɔ la tuguni n'o ye le directeur de l'énergie du Mali n b'a interpellé hali bi a y'a wele k'a kana n ka kɔrɔfɔ lamɛn a juguya t'an na nka an bɛ kow fɔ hali bi courant bɛ ka tigɛ an na nin y'a kalo joli joli ye nin y'a san joli joli ye wa a ka kɔrɔfɔ y'a yira k'a fɔ ko courant tigɛ in ale t'a dɔn ban waati mun bɛna k'a la nka i b'a dɔn yɔrɔ mun na ne tun bɛ fɛ alu ɲaɲa kun ka ɲininka o ye mun ye wa question kelen pewu ne kun mago b'o de la alu ɲaɲa kun ka o de ɲɛsin directeur ma o de tun bɛ diya ne ye ka tɛmɛ ko in bɛɛ kan o ye mun ye o ye ka directeur ɲininka ne ko directeur ne bɛ e ɲininka tari e ka so da la groupe bɛ yen wa walima groupe tɛ yen o ɲininkali in bɛ kɛ ɲininkali ɲumanba de ye sabula o ɲininkali jaabi anw bɛna dɔw de la k'a fɔ n ko ni maa ninnu tɛ ka anw ka ɲani santi parce que ne dalen b'a la k'a fɔ n b'a dɔn ni ma fili groupe kan ka sɔrɔ groupe bɛ sɔn ka sɔrɔ directeur ka so da la o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ye k'a fɔ Sambu Wage dimi mun b'anw na ani dusukasi mun b'anw na ani an dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ an ka denbaya kɔnɔ k'u tɛ ka santi n dalen b'a la k'a fɔ groupe bɛ sɔn ka sɔrɔ Sambu Wage fana ka so da la je faga e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara ne ka kɔrɔfɔ in kan nin kuma minnu n'a kɛra n'a kan ka kɛ anw ma nisɔndiya ye anw ye directeur kunkolo ye ORTM na k'a fɔ n ko directeur bɛna kɔrɔfɔ ɲɛnama fɔ anw ye Sambu Wage ka ciden don parce que ale de bɛ Sambu Wage ka baara kɔnɔ Sambu Wage kɛmɛ k'ale de bila ko i cɛsiri maliyɛnw nimisi kana maliyɛnw dusu kana kasi an kɔrɔ maliyɛnw nisɔn ka diya an ka baarakɛta kɔrɔ n'an dara san 10 ɲinan kɔ u k'a fɔ ko ministre dɔ tun bɛ yen n'o ye Sambu Wage a ye baara ɲuman kɛ Boubacar Keita e ne de bɛ se ka jɛ k'o kɛ mais Boubacar ye bɔli mun kɛ ORTM kɔnɔ n'o ye ORTM 1 ye an ka Mali télévision ba jamanaden caman y'a yira k'a fɔ k'a ma kɛ kunkɔrɔta ye an ma wa anw jigi misɛnyara e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara ne ka kɔrɔfɔ nin kan Corno yani ka don kuma kɔnɔ n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan énergie ko bɛ niveau min na sisan Corno yani ne ka don kuma kɔnɔ n bɛ don kuma kɔnɔ ni kumakan mun ye n bɛ bɔ n'a o kumakan kelen de ye n b'a fɔ de dɔrɔn ko DG a ka démissionner directeur général ka démissionner o ye n donkan de Sambu Wage min y'a ka ministre ye a ka ministre a ka démissionner o ye ne donkan ye Corno o tɛmɛnen kɔfɛ ni ne ye maliyɛnw ye ko Alpha Condé nin discours min bɔ par exemple Alpha Condé kuma mun fɔ ko maliyɛnw tun b'u mɔkɛ Guinée la courant ko la ko mais ko bi ko Guinéenw bɛ se k'u mɔkɛ maliyɛnw na courant ko la n'a digira maliyɛnw na ou bien ni maliyɛnw y'o kɛ kuma jugu ye ne bolo kuma jugu tɛ o parce que Corno ni fɛn kun kan ka digi maliyɛnw na i b'o dɔn DG bɔra ka directeur général de l'énergie bɔra ka déclaration mun kɛ o de kan ka maliyɛnw o de kan ka digi an na ka tɛmɛ Alpha Condé ka nin kan parce que o ye mun kɛ Corno a ye kumasuli ko de kɛ a ye maliyɛnw kumasuli de a y'a yira an na k'a fɔ ko Mali mun ye Mali an ka Mali min jamana min y'a ka indépendance ta ani san cɛ san 60 n'a fɔra ko Corno ko ingénieur to o jamana kɔnɔna la mun bɛ se ka groupe maintenance kɛ d'autant plus que école nationale d'ingénieur b'anw fɛ yan qui est aussi une référence en Afrique ko ingénieur ma sɔrɔ o la mun bɛ se ka groupe maintenance kɛ o ye ko ye Corno mun bɛ mɔgɔ dabali ban quoi donc ni c'est-à-dire que ni y'a ta k'a lajɛ hali ka da DG ka o kuma in dɔrɔn ma ni Alpha Condé bɔra k'a ka discours kɛ ka mɔkɛ maliyɛnw na Alpha Condé ma mɔkɛ maliyɛnw DG péri c'est-à-dire ni i y'a mɛn mɔgɔ bɛ mɔkɛ i la n'i y'a ye Corno ni ne bɛ mɔkɛ e la par exemple o y'a ye ne bɔra e ka kojugu dɔ de kalama ne bɛ e ka fɛn jugu dɔ de ta ka mɔkɛ e la ou bien donc ni Alpha Condé bɔra k'a mɔkɛ maliyɛnw na a man ka digi maliyɛnw na parce que n'i y'a ye a y'a mɔkɛ an na maa min an ye maa minnu bila k'u ka solution ɲini an ka kow la Corno olu de bɔra ni anw ye parce que a y'a yira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la groupe minnu b'anw bolo olu groupe yɛrɛ maa tɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ se ka maintenance kɛ ko fo ka taa fo Sénégal Corno e k'i miiri Mali ni Sénégal c'est après l'éclatement de la fédération du Mali Sénégal ni Mali an bɛ indépendance ta an bɛɛ bɛ 60 ans de la sisan n'a fɔra an bɛ bɔ de la sisan n'a fɔra ko an éclatement kɛra bɛɛ b'i ka niveau la n'a fɔra nin ye jamana ye an ye jamana ye ko halisa an de bɛ taga après l'indépendance 60 ans après l'indépendance an de bɛ taga ka taga maa ɲini ye maa min bɛna ka n'an ka groupe maintenance kɛ Corno o ye maloya de o ye kumasuli ko de ye o tɛmɛnen kɔfɛ
énergie DG ne tɛ c'est-à-dire n'an ko k'an bɛna don a ka kuma ninnu na a ye kuma minnu fɔ Cɔrɔnɔ n'an ko k'an bɛ don a bɛɛ détail la an tɛ tila a la ne b'ale yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ale yɛrɛ mun ye DG ye parce que je suppose que n'i kɔni bɛ kɛ énergie directeur ye directeur général ye i kan ka kɛ ingénieur ye ale yɛrɛ y'a ka ingénieuriya a y'a formation kɛ yɔrɔ jumɛn Cɔrɔnɔ o ye kelen ye Cɔrɔnɔ ne Mali kabiri Mali y'a ka indépendance ta kana bila sisan na n bɛ se k'a fɔ kɔrɔlen o ma kɛ ne ɲɛna mais Ala ye si fitinin min kalifa ne la Ala ye si fitinin min kalifa n na n wolo ni sisan cɛ n ka ko dɔn ka courant ko dɔn k'a dɔn ko courant de filɛ nin ye a bɛ lumière de di a bɛ éclairage de di Cɔrɔnɔ ani bi cɛ ne ma deli k'a ye c'est-à-dire que Mali ye période vécu ka tɛmɛ ɲinan kan an ma deli ka période vécu période mun ka jugu ka tɛmɛ ɲinan kan a daminɛ la moi je pense que ninnu nakan directeur kɔrɔ minnu tun bɛ yen on sait an y'an plaigné n'olu ye k'a fɔ ko olu ma ɲi de mɔgɔ n'i bilala maa nɔ la o kɔrɔ de ko karisa dɛsɛra e de bilala ye sisan donc et toi tu dois être en mesure d'apporter des solutions pour que ka se ka na maliyɛnw kana apaiser tɔɔrɔ mun ni degun minnu tun b'an kan ka kɔrɔ kana dɔ ta ka bɔ olu la mais e nana kɔrɔlen ko mun tun bɛ yen Cɔrɔnɔ e k'i miiri pas plus tard ou bien pas trop loin même salon dɔrɔn ou bien salon na sini courant tigɛ tun bɛ yen o mais e k'i miiri est-ce que e delila ka ye courant ka tigɛ ko courant tigɛra ka 5 heures 6 heures de temps kɛ k'a fɔ k'a ma se yɔrɔ la ni ɲinan tɛ 5 heures de temps 6 heures de temps Cɔrɔnɔ mɔgɔw b'o de kɛ souvent même 24 heures de temps je te dis il y a des quartiers à Bamako olu bɛ 24 heures de kɛ ni courant tigɛra 22 heures bi 22 heures fo sini 22 heures courant tɛ na donc tu t'imagines Cɔrɔnɔ e b'a dɔn mɔgɔw sɛgɛnnen don cogo min na an bɛ mun fɔ dɔrɔn énergie directeur ye a ka démissionner Cɔrɔnɔ maliyɛnw tɔɔrɔla an ka courantw tiɲɛna c'est-à-dire que an ka appareillement fɛnw tiɲɛnen don Cɔrɔnɔ don o don a bɛ ka dégâts de don maliyɛnw kun u ka frigow bɛ ka jeni u ka téléphone bɛ ka jeni u mana taga hali tellement que courant ko man ɲi bi Cɔrɔnɔ hali nɔnɔ malilɛ maa tɛ se ka butigitigiw fara hali dutigiw kan u tɛ ka se ka hali kariya ka taa k'a fɔ k'u bɛ taa nɔnɔ san ka na n'a ye du kɔnɔna la parce que n'i y'a don frigo kɔnɔna la Cɔrɔnɔ frigo courant tɛ yen a dun laban ye tolili de a bɛ fili de donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn énergie directeur a ye boli min kɛ Cɔrɔnɔ a y'an kuma suli de a y'an kuma suli a ye Mali bɛɛ kuma suli donc a ma se ka solution sɔrɔ an ka problème na an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a ka taga Cɔrɔnɔ a ka taga ani Samu bɛɛ ka taga y a pas de demi mesure maliyɛnw ko ko toro c'est toro k'an mago foyi t'u la bilen Cɔrɔnɔ u k'u ka kasabiw ta u ka taga d'accord donc Jɛfaga n bɛna tila ka kuma laban na conclusion na parce que an bɛ ka ko dɔ labɛn n'o ye wulikajɔ ye émission laban n bɛna o de ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka o faamuya sabula wulikajɔ o de bɛ ka sabati bon n b'a kuma yɛrɛ fɔ sisan an tɛna laban to yen wulikajɔ mun n'a bɛ ka sabati a bɛ ka sabati denmisɛnninw dɔw an bɛɛ farame ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ ouverture média yɛrɛ kɔnɔ yan an bɛ ka wulikajɔ mun sabati jamanadenw o ye mun ye o ye ka se ka farankɛ ɲɔgɔn ka kɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an ka taa an ka nisɔngoya yira ɲɛmaw la mun b'a to an ka laɲini ye mun ye maa minnu bilalen don ko ka se ka fura ɲini nin ko ninnu na n'u tɛ k'a ɲɛnabɔ u ka se ka démissionner n'o ye directeur ani ka fara ministre de l'énergie et de l'eau kan a wulikajɔ a bɛna daminɛ a baaraw bɛna daminɛni kɛ samedi nata ye n'o ye sibiri ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ fɛ ka don wulikajɔ in ko kɔnɔ i bɛ se k'i ɲɛsin ouverture média ma an ka bɔlɔlɔw ma ka se ka message caman an bɛ bɛɛ reçoit bɛɛ ka na an bɛ don an bɛ na nin wulikajɔ in sabati de ka taama jan kɛ objectif tɛ fɛn fila ye dɛ ministre ka démissionner directeur ka démissionner parce que fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ anw ka courant ko la kuma banna anw mago bɛ o de la o wulikajɔ mun n'a kɛlen don an bɛna ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ a la fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye kɛ k'an sigi ka kuma k'o kan ouverture média kelen in ka sibiri nata in à partir de 14 heures o ko mun n'a bɛna kɛ denmisɛnnin caman kɛ bɛ ka wulikajɔ sabati a la minnu hakililaw farame ɲɔgɔn kan ni kurantigɛ in digilen don olu la caman y'an wele a digilen don anw fana na an bɛɛ ko n ko kurantigɛ digima na maa minnu ko k'a digilen d'u la an bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan n'a digimɛ e fana na karisa e fana ka na i ka fara an kan ouverture média don an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan sibiri nata à partir de 14 heures an bɛna mun kɛ o ye hakilila falenfalenw ye k'a lajɛ n'a sɔrɔla an bɛna wulikajɔ mun sabati
an b'a kɛ manifestation na sugu jumɛn sitting wa ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ma pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati nka an ka objectif belebele o ye kuranko in de ye an ka nisɔngoya an bɛna t'o de jira wa an ye jamanadenw de ye wa an ka hakɛ dɔ an ka taama ni ko min bɛ yen n'a bɛ ka kan kan n'a tɛ ka bɛn an ma an ka hakɛ dɔ ye wulikajɔ ka se ka sabati o ko la o labɛnw de bɛ ka sabati jamanadenw a y'a fɔ ɲɛmaaw ye n'o ye Sambu Wage le ministre de l'énergie et de l'eau a ye taa ɲɛfɔ directeur fana n'o ye Boubacar Keita ye wa anw bɛna wulikajɔ sabati an bɛna taama kɛ taama mun n'o y'an ka nisɔngoya ye ka yira u la an bɛna kɛ a baaraw bɛna sabatili daminɛ jamanadenw sibiri nata in an bɛna ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ ouverture média kelen in kan maa o maa bɛ yen k'i bɛ fɛ ka don ko in na kana fara jamakulu in kan ko kurantigɛ k'a digilen don e la an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na maa o maa bɛ fɛ ka na ko in kɔnɔ ka se ka na don ni ka se k'i ka nisɔngoya k'a yira ko in kɔnɔna na an mago b'o de la nin wulikajɔ a bɛna sabatili daminɛ maliyɛnw après avoir que n'an ye ɲɔgɔn consulter ka jateminɛw kɛ sitting bɛna kɛ cogo jumɛn o de bɛna kɛ denmisɛnninw fɛ anw minnu bɛ yen k'an ye wulikajɔ sabati nin ko la sabula kurantigɛ a dan tɛmɛna wa an bɛna wulikajɔ k'a la o ɲɔgɔn ye fɔlɔfɔlɔw denmisɛnnin minnu faralen don ɲɔgɔn kan a ko la an bɛna o ɲɔgɔn ye fɔlɔfɔlɔ de kɛ sibiri nata in don jumɛn n'an kan ka bɔ an b'o décider dans les jours à venir sini ni kumakanw sigira sen kelen kan ni kumakanw n'an ye ɲɔgɔn faamuya anw ka dekun belebele ye mun ye an bɛna taa yira ni maa ninnu minnu bɛ yen k'u talen don ka se ka bila ka fura ɲini an ka kuranko la ni fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ a la an bɛna wulikajɔ sabati ka ɲɛsin u ma wa maliyɛnw a baara bɛna daminɛ kɛ dɛ wa bɛɛ welelen don a la maa o maa ko kurantigɛ bɛ ka digɛ i la Mali kɔnɔ Bamako dɔrɔn tɛ dɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ se ka na na don min na n'an bɛna taama in sabati Bamako kɔnɔ yan n'i bɛ se ka bɔ i ka région kɔnɔ ka na bɔ i ka na i kana fara an kan an bɛ tagama an b'an ɲɛsin EDM soit direction ma ka taa an ka nisɔngoya yira u la wa an bɛ taa kuma minnu b'an kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɔ direction da la parce que dɔ kɛra kurantigɛba la dɔ kɛra tɔɔrɔba in na jamana kɔnɔ ten dɔ kɛra ɲɔgɔn ɲaniba in na jamana kɔnɔ anw tɛ se ka continuer ni nin situation kelen ye Mali kɔnɔ yan maliyɛnw ni n ko an tɛ se ka continuer ni situation kelen ye kunu Jelibugu courant tigɛra Jelibugu kɔnɔ maliyɛnw 19h à partir de 19h an ye lamɛn ka ɲɛ dɛ a ye taa ɲɛfɔ ministre ye k'a kana lamɛn ko mun kɛra n bɛna ɲɛfɔ a ye n'a sɔrɔla aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ adamaden bɛ se ka da cogo jumɛn nin cogoya kɔnɔ nin lawuta findɛni in kɔnɔ ka courant tigɛ i la n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cogo mun na a ye taa ɲɛmaaw wele k'u kana kuma ninnu lamɛn courant tigɛra 19h courant nana heure jumɛn 23h Jelibugu kɔnɔ maa minnu bɛ commune 1 kɔnɔna na u ye n gérer ko in kɛra cogo mun na u b'a dɔn a taara cogo jumɛn courant nanen 23h courant tilala ka na tuguni 1h du matin courant tigɛra 1h du matin a nanen 23h a ye 23h k'a la ka minuit k'a la 1h courant tigɛlen 1h courant nana fo heure jumɛn su 4h du matin dugu jɛ waati de courant nana ka tila ka tigɛ tuguni 6h fo 11h tuguni courant tilala ka na bi sɔgɔmada in na 11h tuguni o tuma anw ye mun ta ninnu fɛ anw ye mun de kɛ énergie maaw la anw ye mun de kɛ Sambu Wage ale mun talen don ka bila énergie ko kunna ka ɲɛfɔ a ka directeur ye u ka ɲɛɲini kɛ nin ko in na dɔ ka se ka bɔ kurantigɛ banbali la anw bɛ se ka to nin ɲɛni jugu la wa maliyɛnw wa nin ko in nin daminɛna a ka ca ni kalo kelen ye depuis couvre-feu ko ma sigi sen kan nin ko in de bɛ ka continuer anw bolo Bamako yan nɔ faaba Bamako mun n'a bɛ wele ko faaba nin de bɛ ka continuer yan. Et puis Bamako dɔrɔn tɛ dɛ Cɔrɔnɔ courant bɛ ka tigɛ Mali région caman de la moi-même j'ai eu des témoignages ne yɛrɛ ye témoignage sɔrɔ il y a des gens qui m'ont appelé de Sévaré Mopti olu ko courant bɛ tigɛ olu fɛ fan bɛɛ ne terikɛw dɔw bɛ Tombouctou olu ko courant ko kuma yɛrɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko courant ye fɛn mun ye yɛrɛ Cɔrɔnɔ olu ka courant ye fɛn de kalo tellement que courant bɛ tigɛ olu la olu ka courant kalo de don ni kalo bɔra don min na a yɛlɛn de bɛ k'olu bolo courant ye donc c'est pour te dire que combat min an bɛ k'a fɔ k'an bɛna mɛnɛ combat in ce n'est pas pour Bamako seulement mais c'est pour tout le Mali parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu mɔgɔ ninnu filɛ Cɔrɔnɔ solution t'u bolo bi a t'u bolo sini parce que u ka kɔrɔfɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ Cɔrɔnɔ tant que ni coronavirus ma ban courant ko Mali la a tɛ se ka stabiliser maa bɛ coronavirus ko ban kuma dɔn parce que maa minnu a yira ale yɛrɛ y'a fɔ ko ingénieur t'an bolo mun b'a dilan ingénieur minnu kan ka dilan Cɔrɔnɔ olu bɛ yan fɛ fo Sénégal olu dun se ka na an bɛ wagati min na sisan donc ça veut dire que fo coronavirus ka ban donc i ye welewelekan min bila o dɔrɔn de don maa minnu toutes les personnes qui sont conscientes c'est-à-dire
du fait que nin bɛ ka dommage min causer anw na i m'a faamu u bɛ ka kurantigɛ bɛ ka tɔɔrɔ mun da anw kan donc a ka kɛ c'est-à-dire u bɛɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ouverture média kan yan an ka kumaw kɛ walasa an bɛ ka na kɛlɛ min kɛ cɔrɔnɔ an kɛlɛ gansan tɛ dɛ an bɛ ka an ka hakɛ kɛlɛw de kɛ voilà donc o de don bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan voilà kosɛbɛ donc weleweleda don ka ɲɛsi jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ma maa o maa ko kurantigɛ banbali in k'a bɛ ka digi la mɔgɔ o mɔgɔ ko kurantigɛ banbali in k'a bɛ ka digi la i ka sigida la wele le bɛ bila bɛɛ ma an bɛna wulikajɔ de sabati Sambu a ka se ka démissionner anw mɔgɔ b'o de la wa anw b'a ɲini jamana ɲɛmaw n'u ko k'u bɛna ministre yɛlɛmaw kɛ parce que an mɛn ko yɛlɛma bɛna kɛ kɔsa in na maa minnu ma se k'u jɔyɔrɔ fa ka se ka anw nisɔndiya an ka kow kɔnɔna na ka se k'a lajɛ k'olu bɔ u jɔyɔrɔw la o de ka d'an ye wa maliyɛnw ni kurantigɛ in a bɛ anw dala yan kalo caman fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ a la anw tɛ se ka continuer nin système ye anw tɛ se ka continuer tant que nin ko in fu ma siri a dan na a ma dabila ka bɔ anw kunna yan ni kurantigɛ in ne t'a dɔn Mali kɔnɔ surtout Faba kalo kelen tɛ kalo fila tɛ kalo joli joli kurantigɛba o de bɛ ka continuer o b'a yira k'a fɔ an bɛ ko mun na ko sisan an bɛ ko mun na ko sisan kurantigɛ dɔ kɛra wa maliyɛnw anw ɲaninen don wa a' ye t'a fɔ ɲɛmaw ye ni groupe bɛ olu ka da la n'u tɛ ka kurantigɛ in santi anw bɛ k'a santi n'u tɛ ka kurantigɛ a dimi santi ka sababu kɛ groupe électrogène b'u ka da la wa o se tɛ anw ye wa anw bɛ k'a santi kurantigɛ dimi a bɛ ka dɔ kɛ anw na parce que groupe se t'anw ye kurantigɛ dimi a bɛ ka anw bali sunɔgɔ la sufɛ a bɛ k'an bali an ka da ka sunɔgɔ maliyɛnw ka sababu kɛ énergie du Mali ye an bɛ fɛ fu de ka siri o dan na an bɛ fɛ o ko de ka dabila an ka jamana kɔnɔ wa o wulikajɔ an bɛna o de sabati mun b'a to nin ko ko bɛ yen ko nin daminɛna depuis waati caman fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ a la an bɛna wulikajɔ de sabati hali bi pour que énergie ka kurantigɛ banbali ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la fɛn dɔ ka fɔ an ye fɛn mun bɛ yen k'a bɛ se ka an fa a bɛ se k'an nisɔndiya maliyɛnw aw mɛnna aw ka ko la a ye ni ɲɔgɔn ye Alpha Condé le président de la République guinéenne maliyɛnw Alpha Condé ye kuma mun fɔ a y'a yira a ka kɔrɔfɔ la ko fɔlɔfɔlɔ ko ni kuran kun tigɛra Bamako ko Bamakokaw ko tun bɛ u tun b'ale ka pancarte ta ka don dugu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko Bamako n'est pas la Guinée ko parce que ko kuran bɛ tigɛ cogo min na Bamako yan ko Bamako tɛna fɔ La Guinée ɲɔgɔn na ko bi ko laginɛkaw de bɛ o ɲɔgɔn ta ka yala don ni kuran tigɛra k'a fɔ ko La Guinée n'est pas Bamako ko ka wuli k'u jɔ donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ laginɛkaw fana bɛ ka yɛlɛ anw na bi o b'a yira k'a fɔ laginɛkaw fana u ɲɛ bɛ an ka situation na k'a sababu kɛ directeur ye dɛ aw minnu dara ko ka fura ɲini anw ka ko la laginɛkaw bɛ ka yɛlɛ an na laginɛkaw bɛ k'u daji tu anw kan ka yɛlɛ an na k'a fɔ ko parce que ko kurantigɛ mun n'a tun bɛ kɛ olu ka yɔrɔ la kunun ko de bɛ ka yɛlɛma anw ka jamana kɔnɔ bi Jefaga président ka kɔrɔfɔ maloya don Laginɛ ye jamana mun bɛ yen ko Sebu ye dɛ nka anw dɛmɛna Laginɛ na ni fɛn caman ye anw tɛ se k'a bila an kunna k'a fɔ ko Laginɛ bɛ se ka tɛmɛ anw na ni kuranko ye an bɛ waati min ye ko sisan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ko fana na ne bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara o kan Cɔrɔnɔ komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na objectif wɛrɛ t'an bolo DG ka dégager ka bɔ yen dɔrɔn o de y'a to Cɔrɔnɔ e bɛ ka kuma ni Laginɛ président ka kumakan ye ne bɛ k'a f'i ɲɛna n k'i kana jigin Lansana Condé la kana jigin Lansana Condé la Lansana Condé ye mun fɔ Alpha Condé je veux dire a ye mun fɔ Cɔrɔnɔ a jo de don parce que DG yɛrɛ y'a yira anw na k'a fɔ ko DG de ka kumakan y'a to Alpha Condé ka nin vidéo in nana ka na jouer an wulila k'an ka kulew kɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a yira énergie mɔgɔw la k'a fɔ k'an ka cɛkɔrɔbaw tɛ sunɔgɔ an ka musokɔrɔbaw tɛ sunɔgɔ Cɔrɔnɔ denmisɛnnin fitininw denkɛrɛninw bɛ yen n'u dara u tɛ se ka sunɔgɔ ka na sunkalo fara o kan ka tila ka coronavirus o bɔ kan Cɔrɔnɔ an ka sokɔnɔnaw man di kɛnɛmanaw man di taga yɔrɔ t'an na yɔrɔ foyi t'an na k'a sababu kɛ kuranko ye an wulila an y'o déclaration kɛ k'a fɔ DG ɲɛna an ye Sambu a ka ministre an y'a interpellé plusieurs fois o kɔfɛ n t'a dɔn ni Sambu de y'ale yamaruya ale ka bɔ ka taa déclaration kɛ Cɔrɔnɔ a ka déclaration kɔnɔna la a ma foyi de fɔ a ma foyi a ye dusukasi ni tɔɔrɔ dɔrɔn de lase maliyɛnw ma a y'an dusu kasi
ka toro la sama chorno amma bonya foy sura kono wa dusukasi ni toro dorontere atlara ka maloa de taka nyeshi amma parce que bibina abe amola bana ere chorno anga sous raison mo ka me ka foko malla ko anga nifla anga directeur général de l'énergie o de be ka wuli ka ni jo Sénégalais ga ni kuma me Burkinabé ga ni kuma me Niger ga ni kuma me ka foko un pays comme le Mali qui a eu son indépendance il y a de cela 60 ans qu'il n'y a pas un ingénieur dans ce pays pour pouvoir faire la maintenance d'un groupe électrogène chorno ni malo ayam faka billahi donc ni honte national min kolele ba awna nous on ne peut jamais ça dit qu'on peut pas rester indifférent chorno antisika totem faut ganga wulanga nga kelega ni munga kan amode ke amiga nga droit de revendiquer wa honte nationali aye malo min kola aye étiquette min kola nga jamana la amma fika o étiquette amma bo nga jamana la re adun tsika fa le ga tagare chorno be ta amma go bodro la le ga taga samuga taga ni yoro la nebe président Ibrahim Boubacar Keita mbe wele kan blama wa anyine amba nyi maleon ko kuba nyini fe ala na kira kama iga samuge samuna ka deje uka kasabi uduma uka taga mali kono nunu ya an malo ma ba yirika de be mali kono mo munu be siga nunu be ka bara mi jouer torno we ka worolu minke ma ba yirika de be mo munu be sigo bara ke ayoro la ale be siga fuko ingénieur tanga jamala nte malo ay Cheikh Moro Jara boram Cheikh Moro Jara kelen la même nga eni ndeki l'école eni c'est une référence en Afrique torno au terrain DG bora ma songa kuma mun fo ibaro yuruku mini fe munu be énergie ko nalage o ma songa bokulu re fanya na torno sinon kabiri wati jume nin kurantike bambali mbe aw ma sega mo former aw kana sega mo former sankelen ko na san fla ko na san saba ko na sans joli torno le même problème est là et ça persiste furateka sorala bi ebe tla gani boka wallahi ni ne ko DG torno ne ba préférer kana foko a malion jongo ala solution tanga kuran ko la parce que groupe de tieno ne kumba préférer bonnana an woni antese ne be démissionner ne kunya ne kumbo de fo mais kana taga sigi tele la kata kuma de fo anyana torno kuma munu na be tongono nan tsega nyina ko kuma munu absari ay do fara malen nga duskasi beka donc kuma kan kele mbene bolo o de sambu wage ani Boubacar Keita no est directeur général de l'énergie torno u bonya bala ku ka minanw cɛ u nana togo minake elena nyafaru ko kata ande u ta bara la parce que u be ka mun kɛ u be ka bara kɛ anw de ande be k'u sara n'an ka impôt n'an ka taxe ye ntalo ni groupe bu be u fe n'a sɔrɔ ni groupe électrogène bu fe torno u y'a san n'an ka impôt n'an ka taxe de vraiment olu ka taga maa wɛrɛw an bɛ maa wɛrɛw nati maliden wɛrɛw bɛ na maliden minnu bɛ mali hami b'u la mali jɔyɔrɔ b'u la cɔrɔnɔ minnu bɛ na u bɛna maliyɛnw ka souci ye mun ye ka na ban kunna a baden bɛ mali kɔnɔ wa a tɛ ban donc olu ka taga o tɛmɛnen kɔfɛ welekan min y'a bila an bɛɛ lajɛlen maa o maa ko n'a bɛ ka tali kɛ énergie ko la ko e de dusukasilen don o ko la ni énergie kelen don k'i jigi tigɛ i ka fɛn tiɲɛna kɔnɔ i ka télé jenna kɔnɔ i ka n'a ye tɔɔrɔ lase i ma cɔrɔnɔ maa o maa ko ni e de kɛra maa ye énergie ka tɔɔrɔ lase i ma n'u ka kurantigɛ banbali ɲɛ i k'i sen fa ka se ouverture média la samedi an bɛɛ de bɛna jɛ ka réunion kɛ yan cɔrɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ yan ka décision ta ensemble an kan ka mun kɛ n'an bɛ sitting de kɛ an bɛ sitting kɛ n'an bɛ mun kɛ cɔrɔnɔ an b'a kɛ an bɛ wuli k'an ka hakɛ ka ɲini ɲɔgɔn fɛ o de tun bɛ n bolo Jefaga an b'an ka destin ta en main an b'an ka hakɛ ta en main kurantigɛ mun n'a bɛ ka kan na an b'a ta en main sabula maa minnu taara ka bila la u ti ka an nisɔndiya dɔ bɛ ka fara a kan dɔ bɛ ka fara kurantigɛ kan wa maliyɛnw anw y'a décider an bɛna wulikajɔ sabati ka sitting ba kɛ ka wulikajɔ sabati an ka nisɔngoya ka taa yira ninnu na sabula a tɔ anw t'a dɔn nin bɛna laban waati mun na kuran dun kan ka di anw de ma a kan ka di anw ma sabula anw de bɛ k'a sara sabula anw de clients ye wa groupe se tɛ anw ye n'a se tɛ anw ye n'u bɛ ka kuran tigɛ an na an ka hakɛ dɔ ye an ka wulikajɔ sabati ka taa an ka nisɔngoya yir'u la an bɛn'o labɛn sabati maliyɛnw maa o maa bɛ yen ko ni kurantigɛ in a bɛ ka digi i la ni kurantigɛ in bɛ ka i se i dan na ni kurantigɛ in a kɛra sababu ye i ka banamisɛnninw wulila a kɛra sababu ye i ka maakɔrɔ dɔ tora a la a kɛra sababu ye i jigi dɔ tigɛra
wuli i ka s'an ma an bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ an bɛ wuli ka jɔ belebeleba dɔ sabati maliyɛnw an bɛ n'o sabatili daminɛ ka taa an ka nisɔngoya yira directeur la k'a yira k'a fɔ baara mun n'u talen don ni ka bila nin ko in na a tɛ ka kɛ nimisiwasa ye anw ma anw nisɔngoyalen don a ko la an nisɔndiyalen t'a ko la donc objectif ti fɛn fila foyi ye wuli ka jɔ ka sabati courant ɲuman ka d'a ma walima Sambu Wage ani ka fara directeur u ka démissionner k'u ka kasaw kuru anw mɔgɔ bɛ o de la directeur ka démissionner dɔrɔn parce que solution t'olu bolo yɛrɛ de a tɛ yen a t'olu bolo yɛrɛ de Corno olu ka taa dɔrɔn an bɛna wuli ka jɔ kɛ o de la Sambu ni DG u ka taga ka bɔ an kunna u ka mɔgɔ wɛrɛ lasigi an kunna mɔgɔ wɛrɛ minnu les deux DG chômage fana b'a la dɛ parce que an bɛna ɲinɛ o fana ko Corno chômage b'a la ji wallahi Corno ne bɛ Titibugu de la ne bɛ Titibugu la k'a fɔ n bɛ Titibugu wo kɔnɔna ba la o tɛ dɛ Titibugu goudron da Corno ji de bɛ ji ni courant ne ko est ce que ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'u yɛrɛ tɛ Corno est ce que ninnu bɛ miiri ni maliyɛnw ye hali fitinini est ce que ninnu b'a dɔn ko nin bɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'olu yɛrɛ tɛ n'a bɔra u yɛrɛ ka denbaya la est ce que u b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ maa wɛrɛ la wa Corno hadamadenya hakɛ tɛ to maa i bɛ se ko dɔ la i b'i to i k'i miiri k'a fɔ ko bi ne bɛ hɛrɛ dɔ la ne ka cɛya tɛ ala de y'a to c'est à dire que n bilala ye wa n bilala ye mɔgɔ minnu kunna ma fisa n'u yɛrɛ Corno n tɛ cɛ fana ye k'u bɔ donc u bɛ yen bi se b'u ye mais se bɛ ala ye ka tɛmɛ u kan wa se yɛrɛ t'u ye parce que n bɛ se k'a fɔ se t'u ye mun na u ka se olu ka se tɛ foyi ye parce que an de b'u sara an de ka fɛn bɛɛ b'u donc an bɛ wuli de Corno an b'u ji de bɛ tigɛ Corno bilahi ji bɛ tigɛ i bɛ se ka 2 jours kɛ robinet a tɛna 2 jours wa n'a bɛ na ni ji ye nali daminɛ a bɛ se ka journée kelen kɛ ji ni a b'a c'est à dire que muso baarakɛlaw bɛ ji ni ji nana san elles sont obligées k'a don seau de kɔnɔna la ou bien baignoire kɔnɔna la Corno k'a sigi walasa ji ɲɛma ka se ka jɔ buruburu bɛɛ ka se ka jigin duguma sanfɛta ninnu an ka se k'u ta k'u min u b'o journée kelen de k'o la parce que ni ji ne 2 jours kɛ ka sɔrɔ a tɛna n'a nana wagati min na Corno ani buruburu de bɛ na donc Titibugu la wa o ye Titibugu ne bɛ Kati ta kalama Kati muso dɔ fana ye ne wele a kasibaatɔ de ne wele ko ɲɛ b'a la i bɛ ka énergie ta kɛ aw bɛ ka ɲinɛ jiko kɔ ko ji yɛrɛ ta nafa ka bon Kati yen nɔ ko anw fana tɛ ji sɔrɔ journée yɛrɛ mamu kɔnɔ anw tɛ ji sɔrɔ fiyewu n'a ma bɔ sufɛla 2h 1h waati ninnu na o de la ji ɲuman bɛ di anw ma k'a sɔrɔ u ka directeur delila ka kɔrɔfɔ fɔ an ye n'o ye Michel Fane ye ale ko a ka kɔrɔfɔ dɔ la ko an ka hakiliw sigi ni ma fili a ko 2017 ou bien 2018 de k'u bɛ ka yɔrɔ dɔ dilan Kabala ni o ye Kalabankoro ye k'o yɔrɔ n'a banna ko Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ko bɛɛ bɛ ji sɔrɔ u lafiyalen wa ji a tɛ tigɛ maa si la tuguni o ni sisan cɛ n'i ma fili nin y'o san kelen ye ou bien a san fila dɔ de bɛ ka fara o jitigɛ fana kan ani ka fara kurantigɛ kan donc wulikajɔ ninnu maa fila don ji courant u ka ɲɛmɔgɔ a banna maa 3 ministre o de y'anw ka laɲini ye ji ka d'anw ma courant ka d'an ma ninnu de tigɛ mɛ anw n'an ka jamana kɔnɔ an dun b'a facture sara n'o tɛ anw bɛ laɲini kɛ Sambu ale ka démissionner ka bɔ a jɔyɔrɔ la an b'a ɲini président fɛ ani marabolo ɲɛmɔgɔ u ka na ni maa wɛrɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ se k'an ɲɛji cɛ kuranko ani jiko la o de y'an ka laɲini ye kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo bon kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo dɔrɔn Corno o ye ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ k'an lamɛn nin wagati in na k'a fɔ an bɛ sunkalo la ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman d'an ma ani ka ouverture média personnels bɛɛ fo an ka directeur an b'u fo fo ka se an ka plateau ma bɛɛ lajɛlen fo Corno n b'i yɛrɛ fo voilà o de bɛ n bolo d'accord donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a kɔrɔfɔ ninnu mɛn nin ko ninnu an y'a sabati ouverture média la laɲiniw u bɛna sabatili daminɛ sibiri nata in maliyɛnw ni o ye sinikɛnɛ ye denmisɛnnin minnu ni kurantigɛ digi b'u la muso minnu ni kurantigɛ digi b'u la cɛ minnu ni kurantigɛ digi b'u la maliyɛnw anw fɛn fɛn bɛ ko kurantigɛ digi m'an na sabula groupe t'an fɛ wa an diyagoyalen fana tɛ ni ka groupe sa dɛ anw de bɛna fara ɲɔgɔn na kɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan bilahi talahi maliyɛnw anw dɔrɔ la an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ sabati ni ka taa an ka dimi u bɛ ka dimi mun k'an na sufɛ ka an si an ɲɛna an dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ kuran fɛ ka wulikajɔ sabati Sambu Wage Bouakar n'o ye Bouakar Keita le directeur de l'énergie du Mali ani ka fara SOMAGEP directeur kan anw ka laɲini de bɛ ka taa s'u ma u ka wuli u ka démissionner u ka taa u maa 3 don maliyɛnw o de anw ka laɲini ye anw bɛ n'o labɛn de sabati maa o maa bɛ yen k'i bɛ fɛ ka don ko in kɔnɔ a ye message ci an ka inboxw kɔnɔna na a k'a ka numéro bila ouverture média kɔnɔna na à partir de 14h samedi nata ye maliyɛnw an bɛna o de sigi sen kan
kelete woyote an ga hake billahi mi wuli ko nyini na nye kumana ka kuma nan dat nyini kana fara dongo do ambi perena ambi wuli ka jola foyti ka bwa kola do de be ka fara ka shuni kle o ni ko kerate nan daw senga na ambi wuli nan senga ambi tama billahi se ma mbulu daba mbulu wa nga hake do andi foy ke wuli ka jo ka tan la nyini de ke ka nyeshi munu be ka ayu takuku dama uka lafiya dama kurangula u deseledu ayu bo no la kana ni mawre on mo bo de la malion ni anga destin amba ta ame na ma wuli ka jo sabati ni ngola courant on man jiken jogola 2030 u ba soro mali bin chugo kelela andi botan view na foro ko lagine beta sugune sur onga lagine président fle abika yelana billahi ko bi ko lagine kaw ni courant ko bi yela ka fo ko lagine ne pa bamako ore kan la yaban ore ala na kirache onga jamana fasana foka seni malion onga jamana a fasana billahi onga jamana kera ni jamana fasugu de fo ma woro bita yele onna kunu ni jamana numbe kuma ombunya lagine ni Senegal ani ka fara Burkina nunga numbe kuma ombunya bi me ka sababu ke fendama do numbe be ka yele onna o be ka dajitu on kungulo ka sababu ke courant on bi 21e siècle la nouvelle génération djiebi ni kana wuli soni bebe ka ko nyanyini ka avion ni panguru ni fongla djie totora doni ndroni amna ta lahara bebe na ta lahara on bi courant de la frama soro courant alibi fra on deseme ka fra soro courant ala sambu be munyini on ministre sur alibi sambu sigimbe munde la pourquoi a deseme ka fra soro la i ka directeur tika kana fenfo jamana donye wa maka ma nimisi wasare afo directeur ka kana fenfere fan yano nga wuli ka jo sabati on do mina wuli de afo directeur e Boubacar Keita kana na mouvo foi on ma foi famianena u kana kuma were fanye tukun on mo bi odela on de se ka continuer ni chuga kelela shuro ama sunoko billahi ka sababu ke courant tikeli minga ka chani air duru nyona courant tikeli do ka sababu ke muna pourquoi fin di nyefo yele mati do kola mati bwa no la ka fin voanye courant go chobi choko muna una na mun voanye fana anya e ka fo okumai malien yele mati saka do la fiu sabula kata ma wara ta ka bo Senegal huwe maluyadi lagine ka yele auna Senegal ka yele auna on meta Senegal de ta ka bo jamana worola lagine bi ka yele auna tuguni ka sababu ke munyi ko expertu ko le kanga na kana on ga faire maintenance ki expertu ubemini o expertu ubemi mo era fole ni sanje aka chani dogo kungele dogo kunfla fo bi do de be ka faraka fo etika boala au moins ça na so énergie nana ORTM plateau sans avec nan nguma nouveau anya e clé flac clé saba yelema commencer ka do amanda ude amanda ka sno ateme na ngabare me akele era do iba fo kubika anya kari body na nyina na do be courant kana ka ke iba fo non sno gora doni sarige fu ba daba kama mali wonne boranga baragola mina kuma do fo awi oyamna nimita sof sarige fu na dusuku bi kami aptoka ka fo gu njabe tike parce que mba fo mboto do baragola mina tanyi resoro janeme chela maka sogona be ka kabolo janeme de an kaburu ka sabu ke énergie du Mali anya muta nunu fe anya muta ou fe shuro we courant tike na ya la mere 19h 23h c'est le courant na ne ni sojara oh soni iner courant tike na ne mpanga bonga suno la malion kanga debeta aninga kunguruduna ka yelenga so save ngomita ala ka fien nyini ala ka climatiseur peut-être ngobe songa ni la kuna doni malion matanga debeda kanga kunguruduna da kan kungulo daka billahi tallahi sanji de shurlane kato nen dafale de bulaga jigitukuni ndara sorla dugmana fana keme ba ko tasuma o ya sorla sambu wage anika fara Boubacar Keita ka klimu bu krefe groupe bala billahi ko groupe bi dala fabika menemene ha uka wuli ka bo sunoko la on mina sa courant dige fe on mina sa nyani fe nyani jugu courant keme ka jenne ge po ona ne shuro ge masnoko courant dige fe ne ni dafale de bulaga jigin jugu la ngone sigle malion bika miridi ngokuma wone nana jena tad est ce que ne ka kanina wa est ce que ne ka kanin jogo yanina do bi klimu koro groupe bu da ulta ko fien wula ça dit que on est premier mbala ko courant ka sabu ke énergie ne yin sigiti dibi kulu chela finani kulu chela finani munna ka cha plus de 45 degrés la mere o munu bi France na Amérique ay to yene parce que abala ka jeng ne ma nyuma ba o kan watina ne jigina ne kumbi finani de chela plus de 45 degrés Celsius Malion billahi tallahi tellement que ne kamana gona ne serji de ta ka jago flasil alay mo ala ka heredia herabi se ka bo fien sumale bi se ka bo yoro ala ko takana dinema parce que ni mbora kene ma sanji be ni nduna so kono fnedi be ngomi ala ko ni wele ni jago flaseli ka ala wele ka ndege jango ala ne be de wele ake ala yere alaje ika nyi anuma billahi on yi ka jonunde ika se ka fien bo do la mali on ne klalo sel la nyen sigi shejika ne sunwara
nzuna ara cogo cogo ndado e ba soro masa ala billahi ni duwa mun ge kan dege fly ala nga duwa jabi mataro na keme ka kodoke fiyen sumale bora cogo do la kana ne fifa nzunora ala sababu nga énergie ne tonyo suro ne ma se ka sunoko ne willa 4h du matin de 4h du matin ka soro courant mana ka suguri dun wati bita ban wati muna tellement que ni tieme ni sirime ka dankuna nyendo kungolo frifir la tu ndoro courant nana ngobe ngon be ala ka bara de sinon di énergie ka bara de nyen kungolo de frifir ala ya donga fo ko nyanina kon torola kon kamana gwana ala ko chorno ijo mnemna kodo ke kan nunu ndeme ko saka courant blaka na wa courant na dine ma malion ne courant soro la 5h ne suna doni eri sababu nyongala matemoga wa to bara be mbolo bisa ko maraina nyampa ga wulo la ka tamboto la yo courant tike ngon dimi ngo jugu malion ne ka film be courant ngon zira ko tante foko kari ngon na feeling re ja kana mene foka jingina tike wuri wa shu ina ndato ro ngamana gwanedo oda to mika kumata ni makuma bisa sefo itanye kumako wa kuma tna ke afura do rende wa amina wuliga jo sabati malion sibiri na ta ina faranka amina nyogo nyeke beka bo anga na nyogo nyeke anga fara nyogo ka ouverture média ko à partir de 14h amina tamade enseignant kuma na ti ami doke tamad la sa nanzo mo funu kukuru andi tama fana dabla ami tanjo directeur dala directeur on zengena ay kuma do foigni enseignant wo ka démissionner nous deseme ka fura sura ko la on mo bo drone la andi kele ko andi woya ko amogo bi here de la anga shiso ko nana malion mbaw fo ko wala nyumando abal maket ana aw dengedu chorno njay ni ngoyin a dabalo do jamana ka yiri wakama neteke kan ngen yere kama de fo ko na nyino ko ne courant sabatira anga wulika jona anga here kama ananga chestri on deni amode munumina dans les jours avec ba fo chorno anika fara karisa ulle ka wulika jona kera sababuye ni énergie fro soro kurangola malion ode anga dishugoshi na anga kungorotai wano kera o lafiya bi se malien kelengele na bema aw mogo bo de la sabula dokera kuma bayina angana amitama nan zo ma funu nu fununa ami munuma malien bila amitanjo direction dala muman dakono amba nyefo directeur ka soroga signansi mbo fuka wala nyumando alibi alaka herake jamana nyi ne kon tato fleni nga demayala kurandige abenye wa mina yele 120 ni 100 fana nana ni dafale fana na jigi ka ala fuka barkada o kolalibi akambe soni merci.